سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العزية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد غير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العزية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العزية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العزية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العزية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العزية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العزية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العزية. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به القوائد وتنال به الرقائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به القوائد وتنال به الرقائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به القوائد وتنال به الرقائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وعافياتها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وعافياتها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وعافياتها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد وأصغر الظالمين بالظالمين
اللهم صل على سيدنا محمد وأصغر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا
وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا
ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبصرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبصرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عافانا الله من الذنوب ويستر العيوب ويصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين والغاوين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين شر الغاصبين يرحم المسلمين فرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى يختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم في دار كرامته صقر رحمته مع اللطف والعافية صلاح العاقبة لا روح الإمام المؤلف الحبيب محمد الحسين بن عبد الله بن الشيخ الحبشي ثم إلى الحاج عبد الله بن هاج التيجان ثم إلى الحاج محمد بن عثمان بن بابا سمدي محمد فاجر بن بينسة بن بابا محمد ساتية عبد السلام بن هاج مصطفى المرحوم أحمد كورنيا بن هاج محمد حسن المرحومة ستي نور العزيزة بنت لانس المرحوم زين العارفين بن هاج علي المرحومة ست رشيدة بنت عبد الرؤوف المرحوم غيزة بن عبد الدين أن الله يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bikum fid dharain amin. Wa kadza yakfuru man syatama nabiyyan aw malakan aw qala akunu qawadan in sallaitu aw ma asabtu khairan mundu sallaitu aw as-salatu la tasluhu li bi qasdil istikhfaf aw al-istihza'
أو استحلال تركها أو التشاؤم بها أو قال لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك أو قال لشريف أنا عدوك وعدو جدك مريدا النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول شيئا من هذه الألفاظ البشعة الشنيعة. وقد عد الشيخ أحمد بن حجر والقاضي عياد رحمهما الله تعالى في كتابيهما الإعلام والشفاء شيئا كثيرا فينبغي الاطلاع عليه ومن لم يعرف الشر يقع فيه. والحاصل أن أكثر العبارات ترجع إلى أن كل اعتقاد أو فعل أو قول يدل على استهانة أو استخفاف بالله أو كتبه أو رسله أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده كفر أو معصية فليحذر الإنسان من ذلك جهده. والله أعلم. والله أعلم. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan pengajian kitab Fathul Ilah bima yajibu 'alal 'abdi li maulah karangan Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Abdullah Habsyi, orang tua daripada sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sampai di dalam pembahasan tentang ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang membuat seseorang bisa murtad, bisa kufur dengan sengaja dan mengejek, menghina syariat Islam, Allah dengan nama-namanya, Nabi dengan segala apa yang diajak dari Nabi kita Muhammad SAW, dihina, dikurangi haknya, dinistai, dinodai. Al-Quran begitu juga, bahkan para sahabat nggak boleh juga. Itu sudah kita bahas panjang lebar sampai masih ada beberapa bab yang menyampaikan seseorang bisa-bisa dia menjadi orang yang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Misalnya dia menghina syariat-syariat Islam di dalam Al-Quran, undang-undang, hukum-hukum halal haram, undang-undang tentang kriminal, undang-undang tentang jual beli, riba, dan dibilang itu semuanya di Quran udah nggak bisa kita pakai, atau udah nggak berlaku zaman sekarang. Nggak boleh. Misalnya nggak ada cambuk, nggak ada rajam, nggak ada potong tangan, nggak ada nyawa dibalas nyawa. Itu semuanya Al-Quran berbicara. Nah, kalau dia tentang, kalau dia lawan, kalau dia hinain, dia remehin hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran 3 kali. Man lam yahkum bima anzalallah fa huwa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul musyrikun. Bisa-bisa dia jadi musyrik, bisa-bisa jadi kafir, bisa-bisa jadi fasik. Kalau serendah-rendahnya fasik, munafik. Kenapa? Dia nggak mau menjalankan hukum Allah subhanahu. Aku nggak kenal hukum Allah. La arif hukum Allah. Mustahzi'an bi hukmillah. Dia mengejek hukum Allah di dalam Al-Quran. Baik wanita, tentang akad nikah, tentang warisan, tentang cerai, tentang hijab, tentang nasab, tentang ini ada semuanya dalam Al-Quran. Bahaya. Tentang cinta kepada keluarga, tentang renang di dalam Al-Quran jelas-jelas ada semuanya. Ya. Maka kalau dia sengaja saja mengejek, menghina, meremehkan ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, perintah Allah, larangan Allah, maka bisa-bisa dia kufur, bisa-bisa dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Atau dia menghalalkan yang haram sebagai minuman, riba dan lain-lainnya yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan jelas. Makanan-makanan yang dilarang oleh Allah, dari buah-buahan, dari misalnya yang membuat khamar, yang membuat mabuk, ya, itu semuanya nggak boleh. Walaupun negeri kita nggak menjalankannya, nggak menerapkannya, tetap itu hukum Allah ada. Nggak boleh sekali-kali, sedikit pun nggak boleh. Semuanya bigas istighfar atau istihza bil kul.
Kalau dengan maksudnya menghina, menodai, menistai agama, apapun hukum Allah yang ada di dalam syariat Al-Quran nggak boleh sama sekali. Dari orang-orang yang menyimpang banyak sekali. Tentang haji nggak boleh, tentang zakat nggak boleh, tentang hukum-hukum jual beli nggak boleh. Itu yang benar, itu yang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada hukum di atas hukum Allah. Enggak ada konstitusi yang suci kecuali Al-Quran. Yang lain berubah-berubah. Lain-lain macam-macam negara, malah presiden, malah raja, beda-beda hukumnya. Hukum Allah satu sampai hari kiamat. Nah itu kalau diejek, kalau dia ngeremehkan, bisa-bisa murtad. Ada apa yang di dalam Al-Quran. Wa kullu mawdi'in isti'mala fihi Al-Quran bidzalikal qasd. Apapun yang di dalam Al-Quran, ayat apapun tadi, baik hijab nggak boleh diremehkan, baik ayat poligami nggak boleh diremehkan. Udah Allah tetapin kok. Ayat haid, ayat nifas, ayat-ayat yang lain, jual beli, semua Al-Quran dengan segala firman-Nya Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan Maha benar. Nggak ada, nggak bisa diremehkan, dihina, dan bisa nggak dipakai lagi, udah nggak zamannya. Udah ngomongannya begitu semuanya. Anak-anak sekarang yang keluar dari negeri belajar di luar, itu nggak sesuai dengan akal pikiran, nggak sesuai dengan hukum hak asasi. Wah, ini dia ngeremehin Quran. Ngomong begitu aja tuh bisa jadi apa? Murtad. Apalagi ngejek bener-bener, apalagi dinyebarin. Wah, tuh orang jadi banyak kecuci otaknya. Apa itu? Esek plural yang zaman sekarang yang banyak ini. Akhirnya orang pulang-pulang dicuci otaknya. Masa belajar Quran di negeri barat? Nggak mungkin belajar Quran di negeri barat. Dikasih paham-paham yang salah, yang sesat. Itu semuanya bisa-bisa ya. Dengan maksud tertentu mereka mengobok-obok Islam, menyebarkan paham-paham yang sesat, tafsirkan ayat-ayat, mentakwilkan ayat-ayat bukan sesuai dengan para ulama sahabat, nggak bisa diterima. Jangan mau, apalagi barat, jangan diterima. Apalagi yang sudah tertentu namanya tadi L. Nauzubillah min dzalik. Walaupun dia nggak berqasad, tetapi meremehkan dengan ilmiah. Oh, katanya dengan ilmiah. Ilmiah dari mana? Al-Quran nggak bisa dirobek-robek ilmunya, segitu udah. Apa yang di letter lucknya Al-Quran nggak bisa. Dia pakai jalan supaya dengan ilmiah, dengan kata-kata ini artinya begini. Nggak. Apa yang udah jelas-jelas Al-Quran, muhkam, mushtabah, apa ayat-ayatnya walaupun serupa, tetap ayat-ayat suci Al-Quran itu yang maha benar dengan segala firman-Nya. Walaupun dia nggak berqasad, sama jenisnya, karena udah mencaci Islam, mencaci syariat, mencaci hukum Allah Subhanahu. Faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul musyrikun, faulaika humul fasiqun. Dia fasik, zalim kepada Allah, menganiaya Allah, menganiaya Quran, meremehkan, menghina, menista, menodai dan seterusnya. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga, kita tahu Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran dan Nabi kita Muhammad. Ini yang maha mulia, nggak boleh sembarangan mengejek, meremehkannya. Atau nabi-nabi yang lain, nggak boleh juga. Kita diajarin untuk la nufarriqu baina ahadin min rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Nggak boleh kita beda-bedain nabi rasul yang sebelumnya Nabi Muhammad. Semuanya dijunjung tinggi. Yang terkenal, yang nggak terkenal, yang disebut, yang nggak disebut, semuanya Rasulullah. 313, 124.000 nabi. Nggak boleh kita ejek, nggak boleh kita, apalagi yang 25 di dalam Al-Quran yang kita tahu dengan secara tafsir. Maka siapa yang mengejek nabi atau nabi-nabi sebelumnya atau malaikat, dipermalukan. Malaikat katanya wanita. Malaikat itu adalah yang disebut di dalam Al-Quran dengan sifat-sifat mengejeknya, itu semuanya bisa-bisa kufur dia. Nah, bisa-bisa banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Orang Yahudi bilang begitu. Nah, itu semuanya bisa-bisa mengkufurkan.
Atau dia sumpah dengan syariat yang kita diwajibkan sholat 5 waktu. Ane nggak wajib sholat. Wah, demi Allah, kalau ane sholat kufur. Aku nu gawadan, ya. Gawat artinya orang-orang maklar zina. Nauzubillah min dzalik, ya. Walaupun dia apapun dosanya, tetap dia harus sholat. Walaupun apapun pekerjaan dosa besarnya, tetap wajib sholat, nggak boleh. Ya. Au ma asabtu khairan mundu sholait. Aneh sholat dari dulu begini-begini aja. Wow. Banyak pun zaman sekarang. Ya. Mending aneh nggak sholat katanya. Nauzubillah min dzalik. Atau yang sering kita kebaliman dari orang-orang kita lebih parah daripada kebalimannya orang-orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Atau orang-orang kita nggak ada amanatnya, mendingan orang kafir yang ada amanat. La ilaha illallah. Itu semua kalimat-kalimat orang-orang sonoan, ya, yang kita sebut, dan itu mereka sudah merusak pikiran orang dengan ucapannya. Atau dia nggak mau mengerjakan sholat sama sekali, ingkar, juhud, bahaya. Sholat Jumat, ingkar, juhud, bahaya. Bahkan sholat dia ingkarin, dia juhud, nggak terima, dia bilang nggak wajib atau nggak sunnah, bahaya dia. Artinya itu sunnah Rasulullah SAW, sholatul Id, sholat ini, sholat gerhana, sholat istisqa, apa itu sunnah Nabi kita Muhammad, nggak boleh kita remehkan. Dikerjakan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi. Semuanya dengan maksud menghina, meremehkan agama Islam, atau Rasulnya, atau Nabinya, atau ajarannya, atau kitab-kitab yang sebelumnya dari Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran apalagi. Ya. Atau istihlal tarkiha, atau dia menghalalkan segala sesuatu yang mana meninggalkan sholat. Nggak pakai haji deh, itu haji itu zaman keluarga Pak. Haji adalah itu cari rezekinya orang Arab gitu, supaya dapat rezeki gitu. Nggak boleh. Nah, haji dari Allah, Nabi Allah Ibrahim, dan setiap Nabi semuanya haji. Dia bilang itu bisnisnya orang Arab gitu. Saking bencinya kepada Arab. Subhanallah. Terjadi itu semuanya. Itu yang tadi disebut liberal, sekular, plural, dan lain-lainnya. Zaman sekarang moderat, memisahkan agama dengan sama pemerintah, itu semua jenis-jenisnya. Sedangkan agama kita ngajarin pernikahan, ngajarin muamalat, ngajarin jinayat, ngajarin munakahat, ada semua. Masa kita bisa pisahin agama sama hukum-hukum? Nggak bisa. Al-Quran udah komplit segala-galanya. Di situ ada muamalat manusia dengan manusia, baik perdagangan, baik syariah, baik gelap, baik apa aja ada semuanya. Mau hukum Islam di dalam perkawinan ada, dari perbudakan ada, pembagian ghanimah di dalam berjihad fisabilillah ada, semua ada. Hukum kriminal, hukum segala ada semuanya, pidana, perdata ada semuanya, jinayat. Nggak boleh dibilang nggak ada di Quran. Dia aja nggak baca, dia aja nggak menelaah. Itu semuanya menghejek, menghina atau menghalalkan atau mengharamkan yang ada di dalam Al-Quran. Haram. Atau sama sekali dia nggak mau pakai. Kita pakai hukum dunia aja, jangan pakai hukum akhirat atau hukum Quran. Ya, atau malah dia benci dengan hukum Al-Quran. Nah, ini semuanya bisa-bisa murtad. Sedangkan muslim sesama muslim nggak boleh kita hinai. Harganya orang muslim mahal, darahnya, hartanya, kehormatannya, haram. Antara muslim dengan muslim nggak boleh kita bilang ya kafir, ya adu Allah, atau ya mal'un dan seterusnya, nggak boleh. Apapun, ya, biarin dia sendiri. Ya, hukumnya dia sendiri yang punya, yang memikul dosa. Nggak boleh kita bilang dia begini, dia begini. Boleh. Urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita keluar ucapan-ucapan yang mana bisa-bisa kitanya keseret akhirnya. Walaupun dia benci Nabi, walaupun dia benci sama orang Arab, walaupun dia benci makhluk, biarin aja. Itu urusan dia sama Allah. Dia mikul dosanya. Ya. Pada orang Muslim sesama Muslim nggak apa-apa, nggak boleh juga. Ya.
Kalau dibilangnya kafir, ente yang kafir. Kalau bilang dia munafik, ente yang munafik nanti. Maka hati-hati ucapan tersebut bisa berbalik kepada diri kita. Baik orang yang rendah ente rendahin, atau orang tinggi ente rendahin, nggak boleh juga. Atau kakek moyangnya, kakek moyang orang diurus-urus. Kakek moyangnya ente dong sebutin. Dia nggak punya kakek moyang, ngiri sama kakek moyang orang. Dia paling 3 nyebut kakeknya udah habis, putus. Nggak tahu kesononya deh. Nah, itu nggak boleh juga menyebut-nyebut kakek moyang orang, kakek nasab dan seterusnya. Bisa-bisa dia nanti jadi murtad. Bahkan kalau dia ujung-ujungnya karena kebencian kepada Nabi, Yahudi begitu. Dia nggak mau dengan keturunan Ismail. Kan kakaknya Ishak bin Yakub, Ismail bin Ibrahim, Ishak bin Ibrahim. Dia nggak ngakuin. Ya. Nah, itu semuanya kalau dia berkosot dan bermurid, artinya mau berkehendak, ya, mengatakan sesuatu dengan lafaz-lafaz yang buruk, lafaz-lafaz yang tidak pantas, yang tidak layak, yang jelek, keluar dari sana, bisa-bisa dia tergeser dari millatul Islam, bisa-bisa dia mengejek Nabi, ujung-ujungnya Nabi. Kalau dia ngejek turunannya, sama juga ngejek Nabi, dagingnya, darahnya, nasabnya dan seterusnya. Nggak boleh. Jangan sekali-kali kita meremehkan itu semuanya. Berat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dihitung oleh Imam Syekh Ibn Hajar dan Imam Qadhi Iyad kalimat-kalimat di dalam 2 kitab tersebut, Al-I'lam dan Syifa, banyak sekali ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang bisa memurtadkan orang, mengkufurkan orang. Di Irsyadul Ibad pengajian Selasa hampir 40 jenis ini juga sama. Ya, kurang lebih sampai sekarang belum habis. Pengajian berapa? Ya, belum habis-habis tentang daripada riddah, i'tiqad, af'al dan aqwal. Bisa-bisa menyebabkan riddah karena i'tiqad kita menyimpang, salah, sesat, atau af'al, perbuatan-perbuatan, aqwal, atau ucapan. Itu semuanya intinya, kata Imam Ibn Hajar dan Imam Al-Qadhi, walaupun banyak di dalam 2 kitab tersebut, ya, kau baca lagi katanya. Lebih 2 kitab Al-I'lam Imam Ibn Hajar dan Syifa Imam Qadhi Iyad. Dua-duanya membahas banyaknya katanya jenis-jenis kekufuran, kemurtadan, ucapan-ucapan atau i'tiqad, niat-niat atau aqwal, kata-katanya. Faman lam ya'rif asy-syarr yaga'ri. Hati-hati kalau engkau enggak tahu yang jahat yang bisa menyampaikan kemurtadan, nanti bisa jatuh di situ. Kalau engkau tahu, alhamdulillah. Sekarang kita ngaji nih. Kita hati-hati, ya kan? Kalau nggak ngaji, nggak tahu. Mau ngomong gini, tahan. Itu kata pengajian, begini-begini nggak boleh kita. Nggak diajarin kita yang pengajian kita, nggak diajarin sama kitab, nggak diajarin sama guru, nggak diajarin sama Habib yang begitu. Jangan ikut-ikutan, jangan ikut campur. Jaga lidah kita, jaga lisan kita, jaga akidah kita. Yang penting, jaga tauhid kita, jaga mahabbah kita, tetap di rel yang sudah bapak kita, kakek kita yang kita jalani. Nanti di ujung-ujung dicuci otak kita, dibujuk, dirayu, wah nyimpang. Berapa banyak yang sekarang nanti kita lihat sendiri. Akhirnya jadi ragu dia. Jadi dulunya mahabbah, sekarang udah mulai kelihatan. Jangan mau. Ya. Nanti akhirnya kita yang rugi sendiri. Walhasil, kata beliau, hasilnya, kesimpulannya, an-aksar ibarat terji'u, semuanya ibarat-ibarat, ucapan-ucapan, makalah-makalah yang bisa menyampaikan seseorang jadi murtad atau kufur. Terji'u ila anna kulla i'tiqad aw fi'l aw qawl. Kembali lagi kepada jangan sampai i'tiqad kita berubah, akidah kita berubah, tauhid kita berubah, keyakinan kita berubah. Jangan. Apa yang sudah disusun oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita pakai. Ada yang baru, ada yang sesat, ada yang menyimpang, ada yang menggeser, jangan ikutin, jangan dengerin, jangan sama sekali.
Itu yang pertama, akidah, niat, hati. Jangan berubah hati kita dan niat kita tetap. Yang kedua fi'il. Nggak mungkin kita ini fi'il susah gampang. Suka-suka zaman sekarang dibilang untuk menghormati agama orang, untuk keragaman beragama. Akhirnya masuk ke gereja. Akhirnya masuk ke tempat ibadah. Tahlilan paus dihadir. Akhirnya masuk ke situ. Orang-orang Arab yang kritik banyak. Pakai jubah, pakai ngikutin tahlilan. Lagi pada begini-begini di gereja. Artinya apa? Supaya kita ikut toleransi agama. Nggak bisa begitu. Nggak boleh. Ya. Itu bukan di sini aja, di negeri Arab. Wow, banyak kritikan. Kan sekarang orang kalau ngapa-ngapainnya langsung dikritik. Sama SMS. Sama apa itu? WA sama ini. Wah, raja ini datang ke sono berdua, raja negeri ini, raja negeri ini. Hadir lagi pada baca-baca. Jenazah mau disembayangin kalau gitu. Diketawain, bodoh banget. Sampai begitu-begitu datang. Nah, jangan, itu juga segala sesuatu perbuatan, kan langkah itu. Kehadiran itu langkah, perbuatan, amalan. Kalau ente nggak hadir kan nggak kena. Karena ente datang duduk di acara tersebut, termasuk ente ngebolehin jadi ngehalalin. Padahal itu nggak boleh. Lagi ibadat di cari dia sini. Ente datang cukup negara aja tersebut negara nggak cukup sampai ngeburin sampai minta berkah lagi. Nah, dicium lagi itu peti besi. Gaulin atau ucapan-ucapan yang tadi, segala penghinaan, penistaan, meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala, kitabnya, syariatnya, perintahnya, rasulnya, nabinya, malaikatnya, segala syiar-syiar agama. Misalnya kurban, misalnya anak yatim, piatu, nggak boleh kita hina. Semua perintah Allah, semuanya ada di dalam Al-Quran. Nggak boleh syiar-syiarnya yang ada di dalam Quran. Masjid nggak boleh kita hinakan. Segala sesuatu yang ada syiar masjid, ulama, kitab-kitab ulama nggak boleh kita hinakan. Apalagi kitab Allah Subhanahu wa taala. Au ma'al ini tuh. Apa-apa bendera-bendera agama, panji-panji agama, lembayan-lembayan agama, simbol-simbol agama nggak boleh kita remehin. Itu semuanya sama juga kita meremehkan Allah Subhanahu, kalimat-kalimat Allah, kalimat Rasul, simbol-simbol Allah, ya nggak boleh sama sekali kita remehkan, kita hinakan, kita nistakan, kita nodakan. Atau hukum-hukumnya, segala hukum di Al-Quran semua dijunjung tinggi, nggak ada yang lebih dari hukum Al-Quran. Apapun agamanya, apapun negerinya. Awa'dihi, janji-janji Allah tentang surga yang begitu indah. Percaya, kita etikat, kita yakin, walaupun nggak pernah kita lihat, bakal diberikan kamar-kamar yang luas, tanah-tanah yang luas, kebun-kebun yang rindang, bidadari-bidadari, makanan, minuman, buah-buahan, semuanya kita etikat, kita benar. Udah kita lihat? Belum. Udah masuk? Belum. Atau Isra dan Mi'raj? Nggak boleh kita ingkar satu pun di dalam Isra dan Mi'raj. Sama juga mengingkar Nabi kita Muhammad. Karena di situ Allah yang subhanalladzi asra. Mukjizat-mukjizat Nabi di dalam Al-Quran banyak, nggak boleh kita ingkarin. Mukjizat para Nabi semuanya disebutin di dalam Al-Quran. Mukjizat Nabi Musa dengan kaumnya, mukjizat Nabi Isa dengan kaumnya, Siti Maryam dengan kaumnya, semua nggak boleh kita bilang itu nggak ada yang benar. Nah itu zaman sekarang nggak percaya sama karamat. Siti Maryam karamahnya banyak di Quran. Kelahiran, Maulid nggak percaya, semua disebut kelahiran Nabi Ismail, kelahiran Nabi Yahya, kelahiran Nabi Ishaq, kelahiran Nabi Isa, semuanya ada di dalam Quran. Kelahiran disebutin. Masa kelahiran Nabi Muhammad nggak mau? Giliran Nabi Muhammad aja nggak mau deh. Ya Allah, kayaknya apaan sih? Sama Nabi Muhammad, saleh apa Nabi Muhammad? Nabi-nabi yang lain disebutin kelahiran, cerita komplit. Ya, cerita Nabi Yahya, cerita Siti Mar, cerita Nabi Isa, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, semuanya ada cerita lahirnya. Giliran Nabi Muhammad, bid'ah, syirik dan lain-lain. Nah, itu nggak boleh gitu. Awa'idihi, ya, atau ancaman-ancaman Allah, siksa-siksa Allah, bala
yang akan ditimpa kepada orang-orang yang membangkang kepada agama Allah, yakin pasti ada. Tungguin aja waktunya. Nggak di masa hidupnya, di sono nanti. Dia nggak percaya. Gue tantang tuh umat siapa itu? Umat Nabi Soleh nantang. Nabi Soleh turunin azab dari langit sekarang. Wah, ditantang. Orang sekarang begitu, menantang dia sama Allah. Nggak boleh. Bisa kufur kita, menantang azab Allah. Berani banget. Ayo kalau benar-benar ente wali tuh atau keramat, keluarin keramat. Nggak ada itu, semua keramat nggak ada wali. Oh, biarin aja. Biarin, ngucapin bisa ngucapnya. Bisa-bisa jadi murtad, bisa-bisa kufur, bisa maksiat. Ya. Bal yahdar insan min dzalika juhda. Jauhin seseorang dari itu semuanya. Jauh-jauhnya. Jangan ada sesuatu yang membuat kita murtad, tergeser akidah kita, ya, tauhid kita, ya. Begitu juga kepercayaan kita, keyakinan kita, jangan. Semuanya itu hati-hati. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati kita mendapatkan la ilaha illallah di dalam husnul khatimah, di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Madhab kita Imam Syafi'i, dan begitu juga akidah kita Imam Abil Hasan al-Ash'ari dan Imam Abi Mansur al-Maturidi. Itu yang sudah disepakati, dan di dalam ilmu tasawuf kita Imam Al-Ghazali dan Muhammad bin Abdul Qasim al-Junaid, itu semuanya sudah disepakati. Udah nggak ada lagi yang baru-baru. Karena itu semuanya bersumber dari atas, dari zaman para sahabat Rasulullah dan tabi'in. Amin ya rabbal alamin. Syarri asrar al-Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ربك انفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم الفتن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب Ya, Ustaz, belum selamat sama kita.